crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Yaz Casinillo Promotion proudly presents bakbakan sa Palanas, Alcantara, Cebu. Team Cebu City, the Black House franchise team, go against Maricel Anthony Chicharon franchise team, Dumanog. Team Dumanog, Nonel Janlip Lyle. Team Cebu City, Kulapo, Jason Jobert. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan is made possible by this following sponsor. Major sponsor, Mr. and Mrs. Charlene and Manolito Lambo. Minor sponsor, GC Di Parini, Ma'am Risa Paclauna, Ruel Tas Dilima, Honorable Maximo Lambo, Jinky Ator, Purificación Marcialana, Honorable Orlen Pilisilda, Honorable Rulito Tumakin, Honorable Beatriz Caburnay, Honorable Florencio Basilisco, Honorable Joshua Katapusan, Prix Kundiman, Mr. Artudid Lumapay, Honorable Sergio Marcialina, SK Chairman Abigail Tumakin, Organizer nato diriha si Boss Adji Redoble, ang igsoon sa atong amigo nga konsehal nga si Boss Jerry Redoble diri sa Alcantara. Og special thanks ni Mayor Fritz Lastimoso og ni Kapitan Sherwin Marcialana. Tuara throwing bomb si Jobert. Grabe ha. Hibilo ni chat. Cook kina po si Kulapo. Servisyo Lyle. Pila na score? Lyle again. Answer by Kulapo. Rinakrakay na ni. Jobert wala. Overhead. Agay. Overcook ang tira. This bakbakan is brought to you by Danis Hollow Blocks sa Ilaya Dumanog. Kung gusto mo ligon ng hollow block para sa inyong construction needs, kontakan ninyo ang Danis Hollow Block diha sa Ilaya Dumanog. Agay tuara. Jobert, good item. Grabe, gipabutan ni Idol Jobert ang overhead sa team Dumanog. Shout out diyan ni Agaw Gerald Gonzales diya sa Longboy, Dumanog, og ni Konsyal Pau Pau diya sa Dumanog. Tuara. Jason Agay. Maripinsay sa team Cebu City ang atake ni Janlep. 2-1 na, 2-1. 2-1. Servisyo Janlip. Jeste. 3-1 na, 3-1. Game 1 ha sa atong best of 3, game 1. Servisyo Janlip para 4. Kulapo, Lobo. Lael, may pusing pabuto, answer by Kulapo. Out ball. Ito lagi. 4-1 na, 4-1. 3 puntos ang kalamangan sa team Dumanog. Ang Maricel Anthony franchise team. 5-1 na mga igan. 4 na puntos na mga igan. Iniwanan ang team Cebu City. Susan Roses kusuga tiraha. Wala. Taragi countira na. Wala. Kinautira na mga igan. Out ball. 6-1. 5 puntos ang kalamangan sa team Dumanog. This halftime is brought to you by Danis Hollow Block diya sa Ilaya Dumanog ha. Og mangita mo gligon nga Hollow Block ha. Kontakan niyo ang Danis Hollow Block diya sa Ilaya Dumanog para sa inyong construction needs. Danis Hollow Blocks. O ang Ludis sa native lechon mga igana na diha may mutang diha sa poblasyon Dumanog na diha sa sud sa merkado ang Ludis native lechon manok. Servisyo Jason. Lyle, Jason again pouring in. Agay, binutasan ng depensa sa team Dumanog. Maoy na sud. Miris. Servisyo Jason. 2-6 na mga igan, 2-6. Jason attacking the defense of team na Dumanog. Lyle answering. Tuara.
Atora overhead. Kulapo, Mia plus. Kuha pa ni Lyle. Lah, Janlip. Ala, nangumpog si Jason. Tuagsik ang bola ni Ada team letter. Janlip. Service Jason. Janlip. 4-6 na. 4-6. Tinapyasan ng Kalamangan. 2 points na lang mga igan. Service Jason. Out ball. 5-6. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco. Igualis size na mga igan. Kini mo mayo. Pildita. Ayaw. Igualis size na. Igualis size. Service yung Jason. Lyle to Jason. Nunil. Pictos din Nunil. Din maabtang Jason. Tiraha. Service yung Nunil. Lobo. Lyle, Milaras. Kulapo. Padpada. Puhon ang Janlip. Lah. Mana? Net Bugs. City na. City size mga igan. Service yun Nunil. 8-6. 2 puntos ang Kalamangan sa Maricel Anthony franchise team. Dumanhog. Service yun Nunil. Ala. Lyle. Tukulapo. Janlip. La. Nunil. Wait! 9 size na mga igan, 9 size. Iniwanan ang 3 puntos ang Team Cebu City sa ating Game 1 of Division 3. Bakbakang Super Class A dito sa Palanas, Alcantara, Cebu. Nonel. Para. Lyle. La. Janlip. Nonel. Ala, Lyle to Daricio. Wala. Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Wala, gisaot lang Nonil. Ay pugsa kay na pay discuss tapon. Kuya ni boss Dani. Tahan ko ta pag ginaunsa. Oh, service yung Kulapo. Tuaran din Janlip. Kibato na, namato na ang Team Cebu City. Pero gitubag sa team Dumanhog. Nonil, countering the attack of Team Cebu City. Lagi! Gubat! Wala, nagkaputukan na. Firefight na mga igan. Wala! Wala, build to build action na. Oh, itinapon ni Laylay. Itinapon sa labas ni Laylay. Ayaw na Lay. City Noy na. 2 puntos na lang ang Kalamangan sa Team Dumanhog. Fire in the hole! Mamma mia! Bigat ng tira ni Idol Jason Bulhon. Oh, mga iga na. Gusto mo gligon nga Hollow Block. Oh, kontakan ninyo ang Dan sa Hollow Block ha. Danis Hollow Block diha sa Ilaya, Dumanhog. Para sa inyo mga construction needs. Danis Hollow Block ang garantisado nga lublak. Good item delivered by Kulapo. Good item. Patay na Milay. Iguales 9 na. Iguales 9. Service yung Kulapo. Gis 9. May overtake na ang Team Cebu City sa atong Game 1 sa ato ang best of 3. Service yung Kulapo para Gis. Lyle. Lagi pa kamang si Idol Jobert Basinas. Rak-rak kang Nunil. Hawan pas kang manang. Way taong payag. Way taong payag. Oh hahay. Hawan pas kang manang. Oh hahay. Lay. Lagay silang sakit Lay. Oh, ta. Good Lay. Iguales Gis na mga igan. Iguales Gis. Hinaya lang Lay. Ayaw tuyo ka Lay.
Kitlay! Nonel! Pouring in! Ayun, Dumanog! Jobert on the attack! Ah! Grabe ha! Heavy loaded shots! Both teams, mga igan, throwing heavy loaded shots. Ilan to arag, ginubanas ba? Iskutsukan! Ah! Wala! Bill to Bill action! Action back ball game! Naku! Naku! Aba! Aba! Ah! Sino kayo malaglagan? Tinibag ni Janep ang depensa sa Team Cebu City. Lupig sa tuwan yung katawan lay. Ato ni lay. Ilan na? Dol! Ilan na? Last na lay. Last na? 11 Gis. Ayun daw. 11 Gis mga igan. For the win na ang Team Dumanog. Ang Maricel Antone franchise team. For the win sa game 1. Patay na lay. Wala! Janip! Agay! Di countira ni Jason. Nako, nako! Inagaw kasi ni Janip. Tira para kay Nonel. Ano? Ito, pagkakataon sa Team Cebu City. Ilang On si Gis mga iga na on si Gis in favor of Team Dumanog. Ito na si Mr. Explosive Jobert Basinas. Janlip to Idol Jobert. Dahil muntik na. Ala kaniya Nonel. Agay counter ni Jason. Pasok na pasok. Iguales on sina for the win na. Agay for the win both teams mga iga na. Ito chance ng Team Cebu City para ipanalo ang game 1. Ito na si Idol Jobert Barcinas for the win. Ala kuha pa agay. Mamma mia! Wala tinapos ni Jason. Good item. Panalo ang Team Cebu City sa game 1. Okay, coming up next game 2 mga igan.